अबे तू मत उद्दत्त करना कहछे तो कानगुलो दुईटा मते देई दे আজি তো কানগুলো বিক্রি করি মদ পিবি মদ আজি দিনটা বেশ হস খুশিরে এই কানগুলো দে কইছে ভাই আজি দিন সিনা হস খুশিরে কটেছি বা কিন্তু আসন্তা কালি মদ পিয়া পাই কোউঠু টঙ্কা আনিবা সেইটি পাই তো কইছে বাপাঙ্কর নার দিবা নয় পড়ি প্লটটা তুমি বিক্রি কর দিও আমাকে টঙ্কা দিও টঙ্কা জীবন সারা মদ পিবি এস করিবি বাহ বারে কুরাঙ্গার পো বাহ সোয়ে মানচিক করি প্রত্যেক বাপ মা মানে বোঝকে পাইতান্তি আরে তাকর পুরো উদ্ধার করব বলি হেলে তুমি মোর এমিতি গোটাই পুও তুটা মোর পুরো উদ্ধার করিবু কোন শেষরে তুটা মোর পুরো কলঙ্ক হই গেল বাস বাস অন্তরা ভাষণ তোমার বহুমূল্য ভাষণ শুনিয়া ভাই মোক পাখে সময় ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମଦ ପିଏବି ଟଙ୍କା ଦେବ ମୋ ଆଗରେ ଏ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବୁ ଆରେ ନାଇଁ କଣ ତୁ କଣ କରିବୁ ମାରିବୁ ଆରେ ମା ତୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପୁରସ୍କାରଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ ବାପା ମାରିଦେବି ତୁମକୁ ତ ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ମଦ বাবা ଟଙ୍କା ଦିଅ କହୁଛି বাবা তার সামনে জমা লাগবে তার একা জিত সে মো কানগুলো বি মদ পিব তো হেলে সে তার সামনে ঝগড়া লাগবো নাই তু কଣ କହିଲୁ କାନପୁର ବିକ୍ରି କରି ସେ ମଦ ପିବ ଖାଇବି अरे बाबा वो जगह का देखी कि कहा तू देखे भी हुए अरे वो जन्म करी वो जो पाप करी आज तक प्रायश्चित करी वाह वाह रे दुनिया वाह सिक्किर तो पुअठारो मुरुख बाप अरे खाऊ
কড়া বর্ষা শীত কাকর মুন্ড ঝাড় তুণ্ডরে মারি মଣିଷ କରିବାର ପୁରସ୍କାରଟା ଆଜି ସେ ମତେ ଠିକ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ପ୍ରତାରଣା ସବୁ ଚଳନା। ଏଠି କିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଏ କୁଟୁମ୍ବ प्रतिबाद करिबारु से आब बाप झियो दिटाकू गरु गाई भलिया पिटी चलीला। कौन हैला एते साहस शेषरे से तुम ऊपर को हाथ उठाई देवा आउ नहे बहुत થઈ ગલા બડો ભાઈ બોલી સંબોલ દેવા તારો અર્થ તમે પડી જાવી આउ એથી ભાઈ કહી દેવા ସେ ସૌକତ ଦିନ नहीं का ऊपर तो आगुति निर्देश करबाटा अरे ठीक नुओ ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ଖାଇ ଉପଥଗାମୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଜଗତ୍ରାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ସବୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଚାଲୁନି ଜଗତ୍ରା ଆରାମ କର ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଉଠୁ 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 ଘୁମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିନୁ। ସଦର କୋଟି ସମ୍ବାଦେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ମାରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ମାରୁଛ କାହିଁକି? ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌରବ ଦାସର ଭାଇ
ଦିଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଏ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର। ତୁ ମଦ ପିଇବୁ। ମଦ ଦରକାର। ସାର୍ ଯଦି ନ ମଦ ମିଳିବ ସାର୍ ତୁ ମରିଯିବୁ। ସାର୍ 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 ଏହାର ଗୋଟିଏ ପଦଭ୍ୟାସ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ଦରକାର। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ 2 ଦିନ ସାର୍ ମଦ ପିଇନି ସାର୍। ମୋତେ ସାର୍ ଟୋପାଏ ମଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋତେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଛି ସାର୍, ପାଗଳ। ଏଇଠି ବାପା ଯେ ତତେ ମଦ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ କାମଟା କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତତେ କହିଦେବି। ସାର୍ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହାଟକୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ସେଇଟା ତ ବାପାକୁ ରାଜି କରି ଆମ ସାରଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବୁ ନା। ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ସାର୍ ଆଉ ବାବା ବି ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଯିବୁ ରେ। ସାର୍ ଆଉ ବାପା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଲୋଡ୍ କରିବୁ ବାପା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ମୋ ଭାଇଟା ରୀତିମତ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତ। ସାର୍ ମୋତେ ଟୋପାଏ ମଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସାର୍ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇବି ସାର୍। ମଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସଂଦର୍ଭ ଆରେ ସମାର ମଦର ଅପେକ୍ଷା କର। ଗାଡ଼ି ଦୁକାନୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଦ ଆଣିଛୁ ଭାଇ। ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, भाई अबे क्या कर होगा जी तू जो जो सत्य स्वतंत्र तू ताने मो भाई को मदद नहीं मो परिवार को छलकाल कर मत से जाओ भाई मुनि स्वतंत्र अजे सत्य संवादित अस्त्र होची हटे कोनबो और सही कोनबो तो कला साम्राज्य को धूलिसात कर दो परिमुनि सम्मानी परिमुनि सेदिन जेमिति अभिमन्यु सप्तरथीଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଜର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ପଶି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବୁନି भाई तुम्हें मुझे मारी पारी ना भाई अहम मारছে मैं যদি মো জীবন দেতা মো আগে তো গোপন কই বাবা
ବନୁନତା ଆରେ ଭାଇ ଥରୁଟିଏ ଭାବ ଭାଇ ସେଇ ବୁଢା ବାପାଟା କଥା ଆଉ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀଟା କଥା ଆରେ ଯୋଉ ବାପା ନିଜେ ନ ଖାଇ ପେଟରେ ଅଧାକୁ ନ ପକାଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ତମେ ଆଜି ଠିକ ଦେଇଦେଲ ଭାଇ ଠିକ ଦେଇଦେଲ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମର ଆଉ ସର୍ବନାଶ ହେବାକୁ ଦେବିନି ନର୍କପୁରୀରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମକୁ ନେଇଯିବି ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ ମର୍ଡର କରି ମାରିଦିଅ ମତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବିନି ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ନେଇ अबे क्यों है कोसे जा कोसे जा ଭାଇ ଆଜି ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ମୋ ହାତଟା ଅଟକି ଗଲା ତୁମେ ଉଠାଇଥିବା ବେଟର ଜବାବଟା ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ ଅଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଗୁଟୁ 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 মনে মনে ঠিক তবে উড়িয়া গতি তুমি কাম পাই ফিকশন আরে সংকট এ খুশিরে সন্দৌকু মনোমরি মদ দিও আপে আপে ছটপটেই মরিব এইটাকু নেই রাস্তা উপরে ফোপাড়ি দে ও চেতা ফেরিলে আপে আপে ঘরকু চালি নিব ও যদি মরি যান মুন্ড করলে সাই দিব ভাই গুট্টু গুট্টু
কথাই না তাই নছট কমা অপূর্ণছট কমা কমো আদৌ পছন্দ করে না নমস্কার আজ্ঞা আরে আছিল অধিক টঙ্কা পাইবু বলি তো ভৌণীକୁ সম্ভবতরে বিবাহ করিদেল ডবল লাভ দুটা ছড়াটা পাগল হয়ে গেল না কোন বে ওইও শৌকত ভাই এতিকি বুঝিপারুন অপার হেল দুইটি স্বামী জড়ে হেলে বাড়ুয় স্বামী আউ জড়ে হেলে বাহা স্বামী ଆମେ ହେଲୁ ବାଡୁଅ ବେଳର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ବାହା ସ୍ୱାମୀ ଡବଲ ଲାଭ ତାଛଡ଼ା ଶୌକତ ଭାଇ ଅପା ସେଠି ରହିଲେ ଲାଭ ଯେ ସମ୍ଭବଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକରା ମଣିଷ চালাক করে মপা কোর্ট ম্যানেজ করে সারিছে ଆଉ ସେ ପେପର କୁ ନେଇ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବ ଖେଳ ମନେ ରଖ ଶୌକତ ଭାଇ ସେ ବାସର ରାତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି ବାସର ରାତି କରିବ ବାଡୁଅ ବେଳର ସ୍ୱାମୀ মহাস্বামী হব লাভ ঠিক আছে এই ধর তুমি চিন্তা করনি শৌকত ভাই এইটা হଉଛି ମୋର ଆଉ ଅପାର ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କଥା 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କଲେ କଣ ହେଲା ଏହି ଝିଅ କଣ ତାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଥର ସମ୍ଭବ ବେଳେଇ ପାଖକୁ ଥୋଡ଼ା ମୋର ଡବଲ ଲାଭ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡେ ବା ଘରେ କେହି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ହେଇ ତ ଅପା ଆସିଲାଣି আরে সুমন্ত তু এত দিন পরে তো কথা মনে পড়িলা ବୁଝିଲୁ ଅପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡେ ନା ମୋ ତୋ କଥା ମନେ ପଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣ ইম্পর্টেন্ট কথা কহু ମଦ ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆରେ ମାନେ এই দে মতে 5000 টাকা বক্সিস ଦେଇଛନ୍ତି তো সাଙ୍ଗরে জরুর দেখা হব জানিস সুমন্ত ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି আরে এই কোন প্রথম প্রেমକୁ কেবে ভুলি পারিছি অপা
কিন্তু অপা সম্ভব ভাই কোন তো মন কথা বুঝু নাহান্তি ব্যাড ভেরি ব্যাড সেইটা স্বামী নাম ধরি গোটে ইউজলেস সেইটা নামক মাত্র স্বামী কিন্তু মনে দেহ মন সবু কেবল সৌগত পাখরে কিন্তু অপা শৌকত কো ম্যারেজ করিলে তোর কিছু অসুবিধা হই নথান্তা যে সুমন্ত এ সুজাতা এতে ছোট্ট ভেজা নেই খেল খেলু ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ହାତର ଖେଳନା କଣ୍ଠି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନଚେଇବି ସେମାନେ ଠିକ ସେମିତି ନାଚିବେ ମୋର ଉପ ଦି ଜଣକୁ ଏମିତି ପାଗଳ କରିଛି ଯେ ମୋର ଦରକାର ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ହସି ହସି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବେ ଓ ବୁଦ୍ଧି କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ଅପା କାହାର ଆଲୋ ମୋ ଅପା ତୋରି କିଏ ହେଲେ ଅପା ହଁ ମତେ କିଛି ଦେ ମୁଁ ତ ପୁଣି ଚଳିବି ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ଆସିବି କହନ୍ତି ସୁନା ଭଉଣୀ ଏମିତି ଜଣେ କାହାର ଭଉଣୀ ଥିବ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଭୟ କାହାକୁ ସୁମନ୍ତ ଏନେ ଏଠି ଆସିବା ଆଗରୁ ଚୁପଚାପ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା ପଡ଼ିଥିଲୁ ରଖିଦେ ଏ କଣ କରୁଛ ଦୌଡୁଛ କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭୁଲ ଦେଖିଛ ଏ ତମ ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କା ନଉନି ବରଂ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଦଉଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଦେଖିଛି ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ଦଉଛ ହେଲେ ବୋଉମା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାହିଁକି କୂଳ ବୋହୂ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ଦି କୂଳ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ହେଲେ ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲ ଆଲୋ ଏ ଅପା ହାଁ ଡାକରୁ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ଏଇନା ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କିଛି ହବନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ନୁହଁ ଟଙ୍କାଟା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସଂକଳ୍ପ ନା ନୁହେଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତମେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିପାରିବିନି ମିଛ କଥା ନ କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରନି ବୋଉମା ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ଏ ଟଙ୍କା ତମେ ଦଉଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିପାରିବିନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ନ କୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାମଟା କେମିତି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ କାଇଦା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ମୁଁ ତୁମ ଦେଢଶୁର ତାମାନେ ତୁମେ ମତେ ରାଜ୍ୟ ନ ହବ ଯାଏ এই চক্কার ବୋଉମା ହେଲେ ପଚାରିଲନି ତ କାହିଁକି ଚକ୍କା ଖୋଲି ବାଡ଼ାଉଥିଲି আরে সোনা চিনিবারে মোর কোনসি আবশ্যকতা নাই বউ আরে মু জানে মো সংকল্প কেবে এমিতি ভুল করতে দিব আরে বাহ তেলো তেলি একাঠি আও এড়ে বজ্জাত লোক হ তুমি মানে ভৌরিটাকু অন্টিরে ঘড়াউছ তুমি চুপ করো କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବ ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଛାଇବ କାହିଁକି কোনসি আখিরে দেখিছি এই দেখুন বড় লুচি লুচি বড় ଥିଲା
আত্মজাত ভুল হয়ে যাইপারে যে পৃথিবীটা দুইফাଳ হয়ে যাইপারে ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଆ ବୁଝିବି ବଡ଼ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲେ ଆଉ ଘର ପଡ଼ିବାରୁ ଆମ ଆଗରେ ଏଣିକି ସଫେଇ ଦଉଥିଲେ। ନାଇଁ ବୋଉମା ନାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲଦିଦିଅନି ବୋଉମା ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଲଦିଦିଅନି। ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଚୋର ପରିବାରରେ ମୋ ଅପାଟା କେମିତି ଯେ ଚଳିବ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଏ ଅପା ମୁଁ ଏଗୁଡା ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ର ଏଇ ନେ ତ ପଇସା ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ରହିବିନି ଏଠି। अरे सुजाता सुमंत एमती रागी चाली गले जे କଣ କଣ ହବ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପଳାଉଥିଲେ। व्हाट भाई ए कथा कोन सत ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। আরে কাহিকি কহিপারিবুনি আরে সমস্তে যেতেବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲିକି କହିଦଉନ କାହିଁକି? ଆରେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲୁ ଏ ଟଙ୍କା କଣ ତୁ ସତରେ ଚୋରି କରିଛୁ? କିଛି କହିପାରିବିନି କଣ ବାପା। କହିଲୁ? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କହିପାରିବୁନି ନା। କଣ କହିଲୁ ବାପା? କହିପାରିବୁନି। ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ନିପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି? अरे वाह 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 माडोड़ देखा गला आउ चोरीटा ଚୋରି हाँ चोरी पचारो पचारो तुम से गुणवंत स्वामी को टंका चोरी करी नौथिले कुआडे ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ମିଛ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିପାରେ ଏ ନିରୀହ ମଣିଷ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନଥିବେ। କେବେ ବି ନୁହଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଟଙ୍କାଟା ଯେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ତ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଦେଲା। ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି ଥର ଏ ଘର ତମର ଚୋରି ହବନି କି କିଛି ବି ଅନର୍ଥ ଘଟିବନି। ତମେ ଆଉ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଚାଲ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବା। ଏ ଘରୁ ଆମର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳ ହବ ଆମ ଆଶ୍ରୟ। ଚାଲିଯିବୁ ବାପା ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହର ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲଟା ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଆମେ ଆଉ ରହିବୁ କାହିଁକି? ଏ ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସୁଛି। अरे ଚାଲ वाह ସୌମ୍ୟା ଚାଲ। वाह 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 मानिबाकू पड़िबो तो बुद्धि को मानिबाकू पड़िबो अवशिष्ट टंका टेचिरे नहीं चंपट आउ कहिले को ना गच्छ मूल आश्रय এই দেখা দেখা যাবে দেখা কোন ছিল ভিতরে ନା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ନା କଣ କହିଲୁ? ଏଇ ପାରିବୁନି ତୁ ମୋ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି।
मोरे अविश्वास कले बापा आपण परा सबु बेले से गांधी बुढ़ार नीति बाणी पद को शुणाउतिले सत कहवाकू किहा डरिबी सत कही पछे भले करिबी आपणकर हाथ तैयारी कंढेईटा केमिति एते बड़ भूल करदब आपण भाबी पारिले बापा सबुदिन पाई घर छाड़ी चली जीवो आउ तो तुम सहित देखा मिलबनी से फोटोटी को नहीं जाऊली अत्यंत थरुटिए मने पड़े भाभी मो बापा मो पाखरे अच्छे मोर दीटा कंडीशन अछि कंडीशन हां कंडीशन प्रथम कंडीशन हला तमे दी जण ए घरे चाकर चाकरानी होई रहिबा केबे कोनस दिनो मुरा विपळी हाथ देखे हबनी आउ मोर द्वितीय कंडीशन हला समय ता छिपदरे केबे भी मा हेई परिबनी नहीं अरे भी देवो वो सब जमा भी पारी काहे कि ना ता अनुसार पिला जन्म हले ए सब संपत्तिर मालिक हो पे चेष्टा करी पारिबो बोबा निश्चय पारिबो बेड अरे बेड आसो सब भीतर को आसो अरे तमे मने कर सब पागल हो गला केवल तुमरी पाई बापा तुम्हें कहल बापा तुमको छाड़बू केमिति रही जाती जानिले भी मो परिचय कर मो किए मो परिचय कर मो बापा मो पाई कौन करिसथि सेई बापा को पादरे आड़े देई निज स्त्री सुखर दिन गुड़िक केमिति बितेई जाती बापा केमिति ए घरर चाकर चाकराणी होई दिन बितेइबो कुकुर बड़ी तम मानकर ओइटा तोराली को चाही रहिथिबो सब परे भी चलती ठाकुर मो बापा को सेवा करी पारिबी सेतिकी मो पाई जते अरे मुख छोट पिला अरे तू मते अरे मैं कहानी सुनाई बुझाई देबू अरे तो दिशा तो ताको आगरे मो मुंडो नहीं जाउची रे एई जाला जत्त बड़ दुनिया
ଛୁରୀ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ବାପ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ଏଠି ସ୍ନେହ ମମତାର ମାନେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଏଠି କିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଏ କୁଟୁମ୍ବ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ ତୁମେ କଣ ଦେଖି ପାରୁନ? ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ବାରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଛାତରେ ଯାଇ ବାଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେଦିନର କଣ୍ଡିସନ ତ ଭୁଲି ଗଲାଣି ବୋଧେ। ମନେ ଅଛି ବୋଉମା, ଗୋଟି ଗୋଟି କି ମନେ ଅଛି। पेटको खाइबाकु देई पिठीको दी चारि पार बारिले सोई जातु हेले दी दिन होला अबे पेट पूरा किछि खाइजु बोबा। आलो आलो एठी देले निंदा आ न देले भी निंदा ताले घरे सब रोसई होची ए सब जाउची कोळे हां हे अरे काई के काहे तमे समस्त सागर एमिति जुक्ति करू छ ये पर हो जाबो पई आबो कपाळ लेखा अब भाग्य जते बेला आबो पई 700 क्वालिटी गई एठी ओडियो को तो दले किछि भी लागो आबोनी किछि लागो आबोनी क्यों करा तम दिजो कसे पांच कथा सुनिया पर आत्म दरकार नहीं तमे जाओ घरटा शीघ्र पोछा मारिबो आरे आउ शक्ति हेबा दरकार नहीं म शीघ्र जाओ साड़ी आयरन करबो एठी स्वामी पकर सत्य होउची ओबा और तमे को नाछाय भरंछियो की तम निज काम
তুমি নিজে କରିପାରିବନି ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଦି ଚାରିଟା ଚାକର ଚାକିରି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ କଣ୍ଡିସନଟା ଭୁଲି ଗଲେଣି ବୋଧେ ସବୁ ମନେ ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମର ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କମେ ମାନି ନେବୁ ଆରେ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆରେ ସେ ହଉଛି ତମ ଦେଢଶୁର ସେ ଘର ପୋଛା ମାରିବ ଆଉ ସମୟ ହଉଛି ତମଠାରୁ ବଡ ସେ ତମର କଳଟା ଲୁଗା କାଟିବ ଅନେକ କରିବ এই সংস্কার করে তম ঘর লোক তমকু শিখাইଛନ୍ତି মুহ সম্পর্কে কথাবার্তা কর কହୁଛି তোর এত সাহস তুই ମୋ ଖାନଦାନ ପୁଣି ଏତେ ନାଁ ଉଠେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଶୁଣ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ସମରେଶ କଟେ କହୁଛି ତମ ନିଜ କାମ ତମେ ନିଜେ କର ଏ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ମାନେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନ କରିବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାକର ପାଇଁ ଘରେ ଅକିରତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏ ଘରର କେହି ନୁହଁ ଆରେ କିଏ ମନା କଲା ତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ତମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ବାପା ସେଦିନର କଣ୍ଡିସନ କଥା ତମର ଏବେ ବି ମନେ ଥାଇପାରେ ଆଉ ମତେ ନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛ ଶୁଣ ଯୋଉ ବାପା ଥରେ କଥା ଦେଇ ଜବାବ ରଖେ ନା ସେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଲଜ ବାପା କଣ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ ନନ୍ସେନ୍ସ କରୁଥିବେ ମୁଁ ତନୁ ଡାକିଲି ଚିହ୍ନିଲି ମତେ अरे ये संभव अरे तू ठिया तू ओ तो इतना मते जतरे नरिला ठीक କହିଛି ତମ ଭାଇ ବାପାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଦେଇତ କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜ ଉପରକୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ अरे उच्च शिक्षित पुआ मଙ୍କଠାରୁ ये ଗୋଟିଏ ନିର୍ଲଜ ବାପାର ମହାମାନ୍ୟ ଏଣ୍ଡିଓ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘରର ପଛା ମାରିଦିଅ ଆବେ ଶୀଘ୍ର ଯା ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଇରନ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ଶୁଣ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇ ପିଇ ତମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ତିଆରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଏଣିକି ଚୁପ୍ ରହିବ ନହେଲେ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ବହୁମା ଡାକି ମୋ ଜୋତା ସଫା କର ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନହେଲେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ
क्षमा କରିଦେବୁ ରେ नहीं बापा नहीं। नहीं बापा नहीं अपन सभी ने दूर कर बापा सच्ची बापा ओसाटी परस पड़िबा पाई हमको धैर्य धरिबा पाई पड़िबो बापा हमको समय को अपेक्षा करिबा पाई पड़िबो देखिए बापा सभी असले सब किछि ठीक है सेई समय को अपेक्षा करी मो बापा करो आखिर लुह देखी मु जमा सही पारुनी केमिति सह्य करिबी मो बापा मो पाई चलती ठाकुर मु केमिति सह्य करिबी अरे तू भूल कइलु रे अरे मु केबे बास्तव बनुए अरे अभिनय में तो इच्छा प्रतिच्छवि अरे निज स्त्री चली गला परे निज बास्तव को काई केते दिन छाड़ी रखी निजर आखिर लुह को पीबी खाली बंची वाला अभिनय करी चलीची अरे एते सबु परे भी मो मनरे दुख नथिला काहीकि जानिछु अरे तुम दी जनक पाई अरे मु भाबिथिली तमरी मन को स्पर्शरे मु सुख दिए अनुभव करिनी एले एटी सुख नहीं एटी तो खाली दुख रो पहाड़ की आखिर लुहकू निजर करवा छोड़ा मो पाखरे उपाय करची अरे कहा को कहिबी किए बात सुनिबो एई सत्य नदी मणिष माने अन्नर दुखरे सम मागी नहीं आत्महराई हठात करुचंती अरे ये करी जुगर बापा बने बा बहुची बने अरे तुम्हें कहिलो अरे पुओटिए जन्म करिबा कर पाप अरे पुओटिए पाइबा पाई सबु मां बापा बने केते ठाकुर को माकरे गुहारी करो तुम्हें उसे भूल करो ना नले मोरी भई ठकी से तने पुआ बहु करे चत्तारे बना हे भगवान वो ऊपरनी ठाकुरे वो ऊपरनी मते मृत्यु दियो ठाकुरे नहीं बापा मते नहीं बापा नहीं यदि समझते बेईमान समझते सत्य पड़ो यदि कहीं नुए कहारो यदि किए भाई बंधु किए कुटुंब